أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أخلق والغاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم إخوتي الأعزاء إخوتي في الله أخوكم الحاج بنغال جابي هو الذي يريد أن يتحدث معكم اليوم بعد ما أسلم أن موسوي دمسني أن موكرباي أي بنينا أي دوتشال الحاج بنغال جابي ولك فيديو كناي إن شاء الله أني فيديو كراني كبرو لك كهكري دينيوما يا ربي أن أسلم بيا كتاني في يا ربي على موكرا لمن أكو دم يا ربي على موكرا كام بلجني سني كلمة يا ربي على موكرا بينفك أكمل ملكا. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'orgueil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la dictature. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la despotisme. Donc, maintenant, on s'en va bien mouler. Arabouya fera ou le makwa le khibar. L'orgueil. Orgueil ni yerobaya. Nyam be aframa wo yerobaya. Yerobiyam adam adendo ira slam alaye. Me yero bali ye karam bodo yera akarani me yero bali or que yero bayami ni imaseku kere ko bo ira wati iteseka ke alamoy ay awnu bun abdullahi wo alaka jonu madoyi wolena kumana yero bayaka akodi akoko mo ni ya lon ki bena sasini ki doit ki majigi loni irawa ki doit ki majigi ichani wa i doit ki majigi nafuru ibruwa i doit ki majigi parce que ikake chugu modo yinye ika loni soro chugu modo karani katemeka ina doni le lona itiseka belo. Mais ni ya loni mini ya wuritiya ani ya alamoya no ka yero baya duro wati ala bila jarabi mais yero baya mini ku shamambala akera a dura dabadeno anya njija anya nyere kisika bo yero baya ma. L'orgueil, c'est un très très grand défaut. Un bon musulman ne doit pas être orgueilleux. Un bon croyant ne doit pas être orgueilleux. Et lorsque tu demandes la bénédiction de Dieu, lorsque tu veux venir envers le bon Dieu, tu dois être nettoyé d'abord de l'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas du tout les gens qui sont orgueilleux. Il y a certaines personnes, en parlant, on voit qu'ils sont orgueilleux. En marchant, on voit qu'ils sont orgueilleux. Même leur comportement humain, c'est-à-dire leurs relations humaines, on voit toujours qu'il y a l'orgueil dedans. Pourtant, tu n'es rien, tu n'as rien, et tu ne seras rien sans la volonté de Dieu. L'onimbaya miranike, au kanatu yiwaso. Nafromi bronike o kanato yi waso inani nyami make ibena tagate mula akera adama den kera yero bay mula akera yero baya dura don bagayaro ala na chance dira ilema ina doni lona ina mil lona momilu yera ina afraulu mako ce sont les savants. A famille ou ma ko loni ba yire la yi aina lona kataka kabaka lonka seko una loni ba ya weke ala to lu jatira adama dinka loni so chuchu ala ti jatira Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam londo atoni kunu kono fendo boni jiro ka Sayyidina Musa mayininga ko Musa ko dunia kono bi ko jone karani katme beka ko loni jone la bi katme beka Sayyidina Musa ko alele karani katme beka bi
parce que ala na kitabu mina jira o dina l'élément o kuma o majala o ta'ala ala ko Musa ko comme ibro foke jon donné ala ta'ala fait wo jon wo tila se mote foi ke ne ira ala ta'ala jon numale ato ko kadra o jon we ke Musa abi kran aller retour chien keme loni do kadrara papier loni tewe loni do kadrara ile Musa depuis i worindre imawo loni lomba ile mu batinuara Musa yeta kadra feke kadra wakati karam ala na ukra Musa ra mule kama parce que Musa ni wasura naka fima ku ikram mo che ya foko a ko vraiment ko karam ala taala tali naka fo ki wori tigi ya fo ko way ko wori ala ta'ala tali donc mena adama din doit te kayire bunya adama din doit te kaba ayirera adama din do ikana yira imo nyona ka fo ki afisa naye ala le mo fasaman dilo parce que bi ili wasurani islam yamiye ili wasurani wori tigi yamiye ili wasurani ya loni miye ala beseka ke sani ki sawo wati se ala beseka loni min bemna ida sani ki sawo wati se ala beseki ya wuri min naira donc maintenant ni kalon ko ala beseko keke ikini waso imo nyona ikini yira bonya imo nyoma ikana yira ko mo ben naloni ku ile kele pele kiyani ikana yira ka fo ku ile le ko ile ta kuma mi fo slama ya ko mo wote se ko utako bo a placira ina doni le dono mais binika mo shaman baye kere milu ani nyonje kere milu karambo ni nyonje kere milu muso ni nyonje kere milu leche ni nyonje kere milu demiseni ni nyonje kere mi yere dunia kono abes la maya famu ya beriale alu mi ko kwa yala ta'ala fe alu mi ko kwa yi chian fe alu mi ko kwa ye chirako alu mi ko ko kiamalo kwa inya la chiraka aye jija aye dobo aye yero bayara yero baya muwara sira jahannama yero baya akera ala ibana muwa siro ya suno ya jagaro yero baya akera ala muwala jarabira anya jija anya yero baya dabla yero baya fana naka ka adama dena ye jugo façon du mali yira ka lon ka fo ko yero bali ye yo le na moulema tu n'acceptes pas la vérité il est ko ini modo brabla nyona abrana kana fo ko joti fe il ira lo ko joti fe ini muso le blani nyona il ira lo ko joti fe ini dene blani nyona il ira lo ko joti fe. Mais ala ni yoro baya mi yoro itise ka son chiama o yoro baya jugo doy yoro baya jugo do wore fana muleye tu trouves que tu as toujours raison ku ka ke chuo et doit afo ko wai ki do ile le fait o yoro baya jugo doy yoro baya jugo do wore fana mi etuni wole yire ka comme ile le fait belo Slamaya ko kana wa mogotalon katemileka politique ko kana wa mogotalon katimileka e ile ko ni vraiment na ko ka batemeni dira ka bandro mogo bretile nyembre yero baya au dura mora yero baya fana mule fana dura mora tuni ni yero baka tem mogo yeke ibiro baya ka do mogo roke ibeta trier atigi majigi ninte ayire fisa yera bema akana jamano akuma chuya ayire la ko waye ko alele sadika alele chefuye kata soro mbodo yini ya wori tigi ya woti makotira kata soro mbodo yini ya loni mbaya mini woti makotira kata soro yi wasura ni chenya mini mbodo ye o makotira donc maintenant wo sisani yero baya ko jubale modo ifana ye yero baya do fana yiro nikai wakati assalamu alaikum
masha Allah at-takbir wakati be awle ole kuma ka bada ko nyina male me adoya itakala yire yirale naka wuri ka bosu noro ikaye duse befe ko ko vraiment ko che ko ati kunu zini wudilla no kunu zini na flasera kunu zini mina kata soro danga de ma foi ke ni sunorote ala angisi yiro bayama ala kana yi ange yiro baye Imam Ghazali ana kitabu dorabora ko kitabul muqtarin ko trompeli kele ya kitabu Imam Ghazali aletu Baghdad konominge o watira ale ala moyatu sadike beano kafoko ala mole Imam Ghazali loni baya degrero aletu benye awati mote momi aloni abon katme Imam Ghazali ka Baghdad kono olu me ananikani isigi ananikana mulefle ananikana ye jugo do alera o jugo minike ala jugo ko jugo tewe moye bunyami dira make o titiri brana kana to abrana kana jugo bala duara ananikani isigi ka muleke akoko ninne mata kata nyire nyini kata ala taala nyini ka bomina ko wallahi ko meta jahannama kono ala mola yide akarani me ananikani isigi ka foko jugo mi alera nte parce que ala moya titiri mi dira le ma wole kama yekara mo shama yera bike ay bishman baye ala karamo taye abe shitana karamo ili parce que ay barato dunya nata kama ay barato dunya bunya kama ay branyina ala taala ko ka dunya titiri minike ido shakota ko do ay kuna ka dunya titiri minike ido langana blay kana ka dunya titiri minike ko ke mobri al wule sini woro yera watibe ma fongo ka mo te yera mobri nyana ma kono de me ka mo do aka shitna ya dabla ya rabbi ka famiyal ko ma dam bela jeni ma ya rabbi ala mo kara Imam Al-Ghazali ala nani kana ke anani kana decision tamia ko wa ka ko bela jeni dabla ra anani kana muleke awani kata bo Baghdad kono ka wakako mu yuma wato yoro kata ay sadike kata ala taala ni kaireke anni mu ko men kulusha atoni wuli yera akunve ana sangi tanekera adoni mo ima mo sita longa foko ayoro klempe mino donc anani kana toura sisani awani kata do misri do kono mo sita lo na kara mo che bami to ofra yinante na ala mo bami to ofra yinante a juguta dugu kama awani katini yire dugu mo kana lo atola ba wani kata bara jumale nyini kata yire ke misri do nyen kulai atoni wole nyen kura londo donna ni kana question do poser almami mulutu misri kono wolu kana slama ya question do poser ima question bunya ko juwa ima ay maseka jabi ayina afradi kwa luute mi question mini kwa ita jabilo Imam Ghazali ukeni kasro ale nyenkura anayira aika kumake chemi sonko tolora sisan kata na chewur la krefe kina question jumale fura chena question nya framinge ana question jabi fura chenyana obrako jugu chero cheka seko tuni kata misilla kata almami yisi ni suroy kalu ko kwa ikrani ko wallahi ko alutami maro yayi ko nyengen kula o libra kiti jabi alu mi misigini misiri kuna kalu maseka jabi aika wuro kana ko joni na jabira aika Imam Ghazali irara katara so mo stalo wati kona jabira chojume ananya framinge aika so san ka loro ko jako Imam Ghazali le aika mla kwa atoi ko ake ayadina nyamo yituni akoko no kwale nason akaburi tuni ka bo lu fe mukama parce que albi yire iraro mais anu tabi ni kanda mboye ni kama fomi mako ustaz uta kereti ba na ma fomi tu ma wo sheiku uta kereti ba al ni ka do yire wurai tora uruta kereti ba ni ka fo do makabra wiafo uta kereti ba
kata so ya dama dene ina do ni lelona ya rabbi yeroba ya ka bo ambela jenno ya rabbi ala mo kara anya salama ya ka tanya fe ya rabbi ala mo kara ay badenya na do chala ji bangal jabi ukmakane ni wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.